Yes, man. Composition ni Uncle George ni bay. Wayoy, wayoy, wayoy. Diri sa mantubag nga sityo, naitawo nga dili kayo ilado. Bitawag siya sa pangalan nga si Uncle Georgie daw kuno. Nang ginabuhi siya og sakto, kay lagi usa ka pamilyado. Ang kinabuhi ni Gorg simple ra kaayo, makatrabaho kada adlaw. Makakaonog katulog, ingani ka simple ang kinabuhi diri. Usahay, laylay, pero makalahutay. Kinahanglan lang jud sa panimalay, ang magtinabangay. Yes man, ako yoy, ako yoy, ako yoy. Kinabuhing simple lang, mga pangandoy padayon lang. Sa kinabuhi lahutay lang, lisod lang jud sa sinugdanan. Pero manadrata hangtod sa katapusan. Ako yoy, ako yoy, ako yoy. Si Uncle George magtrabaho sa lugar nga gitawan og kampo. Kauban niya sa trabaho ang iyang mga amigo, gwapo daw sila kuno.